एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 32। आपकी किस्मत ऐसी उल्टी कि रेल कार में ख़जाने की बजाय गोरा रेजिमेंट के 20-25 आदमी आ गए, जिनका कमांडर एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट था। रेल कार रुकी, आपके आदमी उसकी तरफ दौड़े। आगे से राइफ़लें और मशीन गन्नें चलीं। पीछे से मेरी पुलिस फोर्स ने आपके आदमियों को घेरे में ले लिया और सब को ख़त्म कर दिया। मैंने देखा कि हमीदुल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया था और वो बातों और हरकतों से अपनी नवाबी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। वो अयूब को डांट रहा था। अयूब उसी इलाके के थाने का SHO लगा था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए हमीदुल्लाह के साथ उसकी पहली मुलाकात नहीं हुई थी, वरना अपने इलाके के थानेदार को हमीदुल्लाह अपनी मुट्ठी में रखा करता था। ना हमीदुल्लाह की जागीर से कई मील दूर था। उसके तहत पुलिस चौकियां थी। ऐसी एक चौकी जागीर के करीब थी। इसे इधर लाओ, अयूब ने हेड कांस्टेबल से मेरे मुतल्लक कहा। मुझे लारी से उतार कर हमीदुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया गया। क्यों ओए, अयूब ने मुझे कहा, तुम लोग पहले यहाँ इकट्ठे हुए थे, नवाब साहब को पहचानते हो? इंस्पेक्टर साहब, मैंने एहतजाज के लहजे में कहा, मैं ना आपको जानता हूँ ना नवाब साहब को। मैंने हमीदुल्लाह से कहा, नवाब साहब, मैं दिल्ली से अपने एक दोस्त के यहाँ आया था। आज बदकिस्मती से इधर शिकार पर आ निकला। मुझे रेलवे लाइन के करीब फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने घोड़ा उस तरफ दौड़ा दिया। पहले तो मैं समझा कि गोरा रेजिमेंट के गोरों और पुलिस की आपस में लड़ाई हो गई है, लेकिन वो शायद डाकुओं और इन लोगों का मुकाबला था और आपको इस सब इंस्पेक्टर ने धर लिया। हमीदुल्लाह ने मेरी बात काट कर कहा, धर क्या लिया नवाब साहब? मैंने कहा, ये देखिए, हथकड़ी लगाकर यहाँ ले आए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती बनवाना चाहते हैं कि मैं डाकुओं का साथी हूँ और हम सब डाकू आपके घर इकट्ठे हुए थे। ले जाओ इसे, अयूब ने हेड कांस्टेबल से कहा। 3-4 सिपाही नीचे आओ और नवाबजादा को परे ले जाओ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, तुम खुद बोलोगे, तुम्हारी ज़ुबान अपने आप अकबाली बयान देगी। ले जाओ इसे और लारी में बिठाओ। मुझे DSP क्लार्क ने कहा था कि मैं ऑपरेशन की कामयाबी की सूरत में हमीदुल्लाह के सामने अनजान और बेगुनाह बन जाऊं। ये मुझे इसलिए करना था कि मुझे गवाह या मुल्ज़म की सूरत में अदालत में पेश नहीं होना था। मेरी असलियत को छुपाना मकसूद था। ये ख़तरा भी था कि मेरी असलियत ज़ाहिर हो गई तो डाकुओं का कोई आदमी या मालवे और खादे का कोई दोस्त मुझे कत्ल कर देगा। हमीदुल्लाह के जुर्म में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो मेरी जासूसी थी। मुझे हेड कांस्टेबल लारी में ले गया। दूसरा हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल हमीदुल्लाह को धकेलते हुए बरामदे के एक कोने में ले गए। इधर मैं पुलिस को बुरा भला कह रहा था और उधर हमीदुल्लाह अयूब को धमकियां दे रहा था कि वो उसकी इस बदतमीज़ी को माफ़ नहीं करेगा और उसे पुलिस सर्विस से निकलवा देगा। DSP साहब आने वाले हैं नवाब साहब, अयूब ने कहा। अब जो बात करनी है उनके साथ करना। मैंने उस मकान की तलाशी लेनी है। तुम मेरे मकान में दाखिल नहीं हो सकते, हमीदुल्लाह खान चिल्लाने लगा। तुम 2 टके के सब इंस्पेक्टर मेरे मकान की तलाशी की जुर्रत करना, अपने DSP को आने दो। अयूब अंदर जा चुका था। वो वापस आ गया और एक हेड कांस्टेबल को आवाज़ दी, 2-3 कांस्टेबलों को साथ लो। उसने हेड कांस्टेबल से कहा, यहाँ जितने मज़ारे और नौकर चाकर हैं सबको यहाँ ले आओ।
वो फिर अंदर चला गया। तलाशी का ये तरीका सही नहीं था। उसे 2-3 कांस्टेबलों को साथ रखना चाहिए था। हमीदुल्लाह का साथ होना ज़रूरी था। बरामदी के 2 गवाहों की मौजूदगी भी लाजमी थी, बल्कि उसे डीएसपी का इंतज़ार करना चाहिए था। उसने गलत कार्रवाई का ख़तरा मोल लिया था, जिसकी वजह सिर्फ मैं जानता था। वो शहनाज को कहीं छुपाने के लिए या उसके साथ सौदेबाजी करने गया था। अयूब 15-20 मिनट बाद बाहर आया और उसने हमीदुल्लाह को अपने पास बुलाया। नवाबजादा साहब, अयूब ने हमीदुल्लाह से कहा, मैं आपकी कुछ न कुछ इज़्ज़त अफजाई करना चाहता हूँ। कोई रिवाल्वर, राइफ़ल या बंदूक बिला लाइसेंस रखी हुई है तो ख़ुद ही निकाल दें। अगर मसरूका माल घर में मौजूद है तो उसकी भी निशानदही कर दें। हमीदुल्लाह ने अब गुस्से का इजहार न किया। वो अयूब को ज़रा परे से ले गया और दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। अयूब जिस तरह सर हिला रहा था, उससे पता चलता था कि हमीदुल्लाह खान उसे रिश्वत पेश कर रहा है और वो नहीं मान रहा। वो मान ही नहीं सकता था। ये अयूब का केस नहीं था, ये स्पेशल ब्रांच का केस था और ये कोई मामूली सी वारदात नहीं थी। अयूब ने एक हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबलों को साथ लिया और एक बार फिर मकान के अंदर चला गया। अब अंदर से जो आवाज़ें आने लगीं, उनसे पता चलता था कि अब अयूब सही तलाशी ले रहा है। वो बाहर आया ही था कि डीएसपी क्लार्क घोड़े पर सवार आ गया। उसके साथ अपना स्टाफ था। अयूब ने आगे बढ़कर डीएसपी को सैल्यूट किया। फिर मुझे लारी से उतारकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। मैंने बोलना शुरू कर दिया। उस सब इंस्पेक्टर ने मुझे सिर्फ इसलिए हथकड़ी लगा ली है कि मैं वहाँ खड़ा था जहाँ डाकुओं और पुलिस का मुकाबला हुआ था। खाना तलाशी हो गई है? डीएसपी ने पूछा। हो गई है साहब बहादुर, अयूब ने कहा। कुछ मिला? नहीं साहब बहादुर, अयूब ने जवाब दिया। इस मकान में बहुत कीमती सामान है, लेकिन ये कहता है कि मैं नवाबजादा हूँ और बहुत बड़ा जागीरदार हूँ। ये सब कीमती सामान, जेवरात वगैरह मेरे अपने हैं। अंदर 3 औरतें हैं, बाहर ले आओ, डीएसपी ने कहा, और उन्हें सीआईए के हेड क्वार्टर में पहुँचा दो। उसके बाद की कार्रवाई पुलिस की तफ्तीश और दीगर कार्रवाई थी। हमीदुल्लाह की जागीर पर जो कोई भी मौजूद था उसे लारी में बिठा लिया गया। शहनाज और दूसरी 2 औरतों को भी बाहर लाकर लारी में सवार करा दिया गया। मकान पर 5-6 कांस्टेबलों और एक हेड कांस्टेबल की गार्ड बिठा दी गई। मुझे सबसे अलग ड्राइवर के पीछे बिठाया गया। मैंने शहनाज को एक ही बार देखा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लारी चल पड़ी। उसमें अभी बहुत जगह थी। जाए वारदात पर जाकर कई और कांस्टेबलों को उस लारी में भर दिया गया और लारी हेड क्वार्टर को रवाना हो गई। पुलिस की स्पेशल ब्रांच का हेड क्वार्टर मुलज़मों और मुश्तबहों के लिए जहन्नम से कम नहीं था। वहाँ खरिये से वही रहता था जो शराफत से अकबाले जुर्म करके सही निशानदहियाँ कर देता था और जो पुलिस को चक्कर देने की कोशिश करता था। उसका सर सारी उम्र चकराता रहता था। जागीर से लाए जाने वाले को तफ्तीशी कमरों में ले गए। मुझे अयूब डीएसपी के दफ्तर में ले गया और मेरी हथकड़ी खोल दी गई। कुछ देर बाद डीएसपी भी आ गया। उसने मुझे इस तरह खराजे तहसीन पेश किया कि मुझे गले लगा लिया। तुमने एक ही बार डाकुओं के 2 गिरोह तबाह कर दिए हैं, डीएसपी ने कहा। हम सिफारिश करेंगे कि तुम्हें और सुल्तान अहमद को सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए। हम तुम दोनों को नकद इनाम भी दिलाएंगे। सब इंस्पेक्टर अयूब, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। तुम्हें मुकदमा तैयार करने और अदालत में चालान पेश करने की ज़रूरत नहीं रही। क्यों साहब बहादुर, अयूब ने पूछा। जिन ज़ख्मी डाकुओं ने बताया था कि ये दोनों गिरोह नवाबजुदा हमीदुल्लाह की जागीर पर इकट्ठे हुए थे, वो दोनों ज़ख्मी हस्पताल में पहुंचते ही मर चुके हैं, डीएसपी ने कहा। बाकी सब मुश्तबा हैं। स्पेशल ब्रांच उनकी छानबीन कर लेगी। ये काम मेरा और तुम्हारा नहीं।
लेकिन केस हमारे इलाके का है, इसलिए हमें कुछ दिन स्पेशल ब्रांच के साथ रहना पड़ेगा। गुस्ताखी माफ साहब बहादुर, सब इंस्पेक्टर अयूब ने डीएसपी से पूछा। नवाबजादा हमीदुल्लाह खान का क्या बनेगा? साहब बहादुर, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये शख्स और उसकी जागीर मेरे इलाके में है। तुम फिक्र ना करो, डीएसपी ने जवाब दिया। उसके मुतल्लक बाद में हुक्म मिलेगा। नवाबजादे के मुतल्लक बाद में जो हुक्म मिला वो ये था कि वो तीनों औरतों को, जिनमें शहनाज भी शामिल थी, अपने साथ लेकर अपनी जागीर पर वापस चला जाए और आइंदा मुजरमों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ ना रखे। लेकिन ये फ़ैसला 5-6 दिनों बाद हुआ था। उन 5-6 दिनों में नवाबजादे का हाल हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो पहचाना नहीं जाता था। मुझे और सुल्तान अहमद को तो बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ वो पता चलता रहा। हमीदुल्लाह खान के बाप को बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसका बेटा डाकुओं की परवरिश कर रहा है और अपनी जागीर को उसने डाकुओं का अड्डा बना रखा है। उसके बाप ने कहा था कि अपने बेटे के अमाल का वो ज़िम्मेदार नहीं। नवाब से आईजी बात पुरस कर रहा था। उसने जब कहा कि वो अपने बेटे के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं, तो आईजी उस पर बरस पड़ा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये नवाब और महाराजे अपनी रियाया के लिए फ़िरौन से कम नहीं होते, लेकिन ये अंग्रेज़ों की जूतियाँ चाटते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपने पंजे गहरे उतारे रखने के लिए उन्हें रियासतों की हुकूमतें दी थी। ये नवाब और महाराजे अपनी रियाया का खून महसूलात और दीगर टैक्सों और बेगार के ज़रिए निचोड़ते रहते हैं और सही महीनों में कानून के ख़जाने इकट्ठे किए रखते हैं। अंग्रेज़ अपनी किस्म की बनिया कौम थी। हुकूमत बरतानिया उनसे किसी न किसी बहाने रकम बटोरती रहती थी। देखो नवाब, अंग्रेज़ आईजी ने आंखें दिखाकर कहा, तुम्हें हाइनेस हमने बनाया है, वो तुम्हारा बेटा है। हम उसके साथ तुम्हें भी जेल में बंद कर सकते हैं। ये केस गवर्नर साहब बहादुर तक गया है और वहाँ से हुक्म आया है कि तुम 1,50,000 रुपया सरकारी ख़जाने में बतौर तावान जमा करा दो, फिर ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये केस तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के ख़िलाफ़ कागज़ों में दर्ज रहेगा। ये 1.5 लाख रुपया आज के हिसाब से 50-60 लाख रुपए की रकम बनती थी। अंग्रेज़ अफसरों ने देखा कि जो गवाह थे वो मारे गए हैं और केस अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए उन्होंने 1.5 लाख रुपया वसूल कर लिया। नवाब के लिए इतनी रकम की अदायगी कोई मसला नहीं था। उसने अपने ख़जाने का ये नुकसान अपनी रियाया का खून चूस कर पूरा कर लेना था और उसके पास रकम बटोरने का ज़रिया और भी था। उसके हरम में एक से एक खूबसूरत औरत मौजूद थी। वो खुद आखिरी उम्र को पहुंच गया था। 3-4 औरतों को बेचकर उसने अपना ख़जाना फिर भर लेना था। ये तावान तो हमीदुल्लाह के बाप ने अदा करना था, जो उसने मुकर्ररा वक़्त से पहले अदा कर भी दिया था। लेकिन स्पेशल ब्रांच के तफ्तीशी कमरे में जो हालत हमीदुल्लाह की कर दी गई वो इतनी बुरी थी कि उसके दिमाग से नवाबी कीड़ा निकल गया था। उसने डीएसपी और एसपी के साथ भी उसी तरह बदतमीज़ी से बात की थी जिस तरह अयूब के साथ करता रहा था। डीएसपी क्लार्क ने पुलिस के एक गोरे इंस्पेक्टर और एक गोरे सार्जेंट से कहा था कि उसका दिमाग दुरुस्त करें, लिहाजा उन्होंने उसका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा दुरुस्त कर दिया था। मुझे सिर्फ शहनाज के मुतल्लिक़ फ़िक्र थी। ये हो ही नहीं सकता था कि शहनाज जैसी हसीन औरत तफ्तीश के दौरान तफ्तीश करने वालों से अपनी आबरू बचाए रखे। डीएसपी क्लार्क मुझसे मुतासर था और अब उस कामयाबी के बाद वो इतना मुतासर हो गया था कि मुझसे मशवरे भी लेता था। ये मुझ पर अल्लाह का ख़ास करम था कि जिसकी ज़ात बारी ने मुझे इतनी जहानत अता फरमाई थी। उस केस की सूरत ऐसी बन गई थी कि तफ्तीश तहकीकात की सूरत इख्तियार कर गई। ये तहकीकात यानी इंक्वायरी एसपी और डीएसपी क्लार्क कर रहे थे।
اس میں میرا بیان سب سے اہم تھا۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ حمید اللہ خان کی جاگیر بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ اس کے باپ کی نوابی ختم ہو جانے کا خطرہ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن انگریز بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ ڈاکو اپنے سرداروں سمیت مارے گئے ہیں، یعنی اصل مقصد پورا ہو گیا ہے، اپنے خزانے کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ وصول کر لیا۔ انگریزوں نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا، لیکن میرا مقصد ابھی ادھورا تھا۔ میں نے شہناز کو بچانا تھا۔ میں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ڈی ایس پی کلارک سے کہا کہ وہ مجھے کوئی انعام نہ دے۔ میں نے جو کر دکھایا ہے یہ میرا فرض تھا۔ میری ایک بات سن لیں۔ ڈی ایس پی نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ شہناز نام کی جو عورت جاگیر سے برآمد ہوئی ہے اسے شامل تفتیش نہ کیا جائے، میں نے کہا۔ میں اس کے متعلق پوری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی ذرا چونکا اور میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے کہا، غلط نہ سمجھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو میری وہ کہانی یاد ہوگی جو میں نے اپنے متعلق آپ کو سنائی تھی۔ اس وقت میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے اغوا کرایا اور مالوے کے اڈے تک پہنچایا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سوتیلی ماں یہی شہناز تھی۔ ڈی ایس پی ایک بار پھر چونکا، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ چہرے پر سنجیدگی کا گہرا تاثر آ گیا تھا۔ تم فکر مت کرو سکندر، ڈی ایس پی نے کہا، میں اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے کہا، میں انتقام نہیں لینا چاہتا، میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے شامل تفتیش کیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ کلارک نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کیا تم ایک مجرم عورت کو بچانا چاہتے ہو جس نے تمہیں مالوہ جیسے ڈاکو تک پہنچایا تھا اور اب حمید اللہ جیسے مجرم کے ساتھ ہے؟ یہ معمولی مجرم عورت نہیں۔ صاحب بہادر، میں نے آہ بھر کر کہا، میں اس عورت کو مجرم بننے سے بچا رہا ہوں۔ اگر سزا دینی ہے تو اس کی ماں کو دی جائے جس نے اس لڑکی کو دھوکے اور فریب سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا اور اس کے ہاتھوں میرے باپ کو زہر دلوایا۔ اس کی ساری سزا اس لڑکی کو ملی۔ میں نے ڈی ایس پی کو تفصیل سے بتایا کہ ماں نے شہناز کو کس طرح سیٹھ ابراہیم کے ہاتھ بیچا تھا اور میں کس ڈرامائی طریقے سے اور کس ارادے سے شہناز کو وہاں سے نکال لایا تھا اور اس پر کس طرح تاجہ قتل ہوا اور یہ حمید اللہ کے قبضے میں آئی۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں اپنے مشن پر حمید اللہ کے ہاں گیا تو شہناز مجھے وہاں ملی۔ میں نے دیکھا کہ شہناز کا دماغ درست ہو چکا تھا اور اس کے سارے کس بل نکل گئے تھے۔ اسے وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ حمید اللہ پر اس حد تک فریفتہ ہو گیا کہ یہ اس کے دماغ پر، دل پر اور اعصاب پر چھا گئی۔ اس کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھی۔ گناہ جو اس کی ماں نے کرائے تھے وہ اسے ڈس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر یہ میرے پاؤں میں تو نہ گری، لیکن اس نے اپنے انداز میں ماؤں والا تقدس پیدا کر لیا اور میرے ساتھ اس طرح پیار کیا کہ جس میں بدی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ صاحب بہادر، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں 1-2 موقعوں پر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، لیکن شہناز نے مجھے احساس دلا دیا کہ اب اس کی محبت میں وہ بات نہیں رہی جو اس وقت تھی جب میرے باپ کے گھر میں اس نے مجھے اپنی ہوس کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تمہارے مشن میں اس نے تمہاری مدد کی تھی؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے کہا، میں ایسا کچا تو نہیں کہ ایک عورت کو اپنے مشن میں شامل کر لیتا۔ میں نے اسے بھی یہی یقین دلایا تھا کہ میں ڈاکوؤں کا گروہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا یہ تیار ہو گئی تھی؟ ہاں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ یہ اس لیے تیار ہو گئی تھی کہ اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلی گئی؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے پھر کسی کے ہاتھ بیچ دینا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہ تو اپنی ماں کو کوستی ہے، اس کا نام تک نہیں سننا چاہتی۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ حمید اللہ کے پاس رہی تو اسے سیدھے راستے پر لے آئے گی۔ میں اسے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ سکندر، ڈی ایس پی نے کہا، تم میں ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ عقل ہے
اور تم میں ذہانت اوسط درجہ سے زیادہ ہے، لیکن تجربے کے لحاظ سے تم ابھی بچے ہو۔ تم حمید اللہ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو، لیکن یہ نواب زادے کتے کی دم کی طرح کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ ہوگا یہ کہ لڑکی سیدھے راستے پر چلتے چلتے حمید اللہ کے راستے پر آ جائے گی۔ میرا خیال ہے صاحب بہادر، میں نے کہا، حمید اللہ جس حالت میں یہاں سے جائے گا یہ اسے سیدھے راستے پر رکھے گی۔ نہیں، ڈی ایس پی ہنس کر کہا، تم نہیں جانتے، اس شخص کی ہم ہڈیاں توڑ کر گھر بھیجیں گے تو یہ بستر پر پڑا بدماشیاں کرے گا۔ انگریز افسر، اور وہ بھی پولیس کے انگریز افسر، کسی بڑے سے بڑے ہندوستانی کو اتنی بحث کا موقع نہیں دیا کرتے تھے جو یہ انگریز ڈی ایس پی مجھے دے رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کی وجہ بیان کی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں پولیس کے ان انگریز افسروں کے لیے مشک لینے والا وہ کتا تھا جو مشک لے کر شکار تک پہنچتا ہے اور اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کلارک نے مجھ میں یہ خوبی دیکھ لی تھی، اس نے میری بات مان لی اور شہناز کو تفتیش سے الگ کر دیا۔ میں شہناز سے نہیں مل سکتا تھا، میں تو اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں حوالات میں بند ہوں اور نہ جانے کتنے برسوں کے لیے جیل چلا جاؤں گا۔ بہرحال میں نے پتہ کروا لیا تھا۔ شہناز کو الگ کمرے میں رکھا گیا جہاں اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی تھی اور اسے کھانا بھی اچھا دیا جا رہا تھا۔ ایک بات ابھی سن لو سکندر، ڈی ایس پی کلارک نے کہا، حمید اللہ وغیرہ کو ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا گیا کہ تم ان کے ساتھی نہیں بلکہ ہمارے آدمی ہو۔ میرا خیال ہے کہ حمید اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس سے اور اس کے باپ سے کچھ تاوان وصول کیا جائے گا۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو چند دنوں بعد تم اس کے پاس اس کی جاگیر میں جاؤ گے اور یہ تاثر دو گے کہ کوئی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی چھوڑ دیا گیا، اور تم اس سے پوچھو گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح تم کچھ دن اس کے پاس رہ کر جائزہ لوگے کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ یہ حکم تمہیں بعد میں ملے گا۔ شہناز کے متعلق مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد حمید اللہ کو بھی تاوان کی وصولی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ وہ تینوں عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس دوران ایوب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو اس کے اور شہناز کے درمیان حمید اللہ کے ہاں ہوئی تھی۔ ایوب اکیلا حمید اللہ کے گھر میں چلا گیا تھا۔ تم بھی بدماش ہو گئے ہو سکندر یار، اس نے کہا۔ تم نے دیکھا تھا کہ میں حمید اللہ کے گھر کھانا تلاشی کے لیے چلا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا، میں نے کہا۔ آپ شہناز کے ساتھ بات کرنے گئے تھے؟ ہاں، ایوب نے کہا۔ میں تو کوئی اور نیت لے کر گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ اس پر تمہارا جادو سوار ہے۔ مجھے تو امید تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے ساتھ لپٹ جائے گی اور میرے اشاروں پر ناچے گی، لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی غصے میں پوچھا، سکندر کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور میں نے اسے ہتھ کڑی لگا لی ہے اور وہ باہر لاری میں بیٹھا ہے۔ سب انسپکٹر ایوب نے مجھے یہ ملاقات تفصیل سے سنائی اور وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ شہناز میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ ایوب کا خیال تھا کہ شہناز مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہوگی اور خوش ہوگی کہ سکندر گرفتار ہو گیا۔ جو ہی ایوب نے اسے بتایا کہ اس نے مجھے ہتھ کڑی لگا لی ہے، شہناز کے چہرے سے جیسے شعلے نکلنے لگے ہوں۔ پہلے اس کی ہتھ کڑی کھولو، شہناز نے ایوب سے کہا، پھر میرے سامنے آنا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کہیں تھانے دار لگ گئے ہو۔ تمہیں اپنے ہی شہر کے آدمی کو گرفتار کرتے شرم آنی چاہیے تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہوئی کہ میں نے تمہارے دشمن کو گرفتار کیا ہے؟ ایوب نے پوچھا۔ سکندر کو گرفتار کرنے والا میرا دشمن ہے، شہناز نے کہا۔ جب تک اس کی ہتھ کڑی نہیں کھولو گے میں تمہاری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ ہوش میں آؤ شہناز، ایوب نے کہا۔ میں نے تو نواب زادہ حمید اللہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک طرف کر دوں۔ یہ میری اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ سکندر کے منہ سے نکل گیا تھا کہ تم یہاں ہو۔ میں تمہیں اس طوفان سے نکالنے آیا ہوں جو اس جاگیر کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا۔ تمام ڈاکو، کھادا اور مالوا بھی مارے گئے ہیں۔ ان کا ریل کار پر حملہ ناکام رہا ہے۔ فوج اور پولیس نے ان سب کو وہیں ختم کر دیا ہے۔ سکندر زندہ پکڑا گیا ہے۔
क्या सिकंदर तुम्हें यहाँ लाया है? शहनाज ने पूछा। नहीं, अयूब ने जवाब दिया, वो तो कुछ बताता ही नहीं। 2 जख्मी डाकुओं ने बताया है कि ये तमाम आदमी रात हमीदुल्लाह के घर यानी उस मकान में रहे हैं। अयूब ने मुझे बताया कि शहनाज पर कुछ ऐसी कफ़ियत तारी हो चुकी थी जैसे उसका जहन उसके काबू से निकल गया हो। उसने लपक कर दोनों हाथ अयूब के कंधों पर रखे और उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ा। क्या सिकंदर भी ज़ख्मी है? शहनाज ने बेकरार और परेशान होकर पूछा। कहाँ है सिकंदर? खुदा के लिए मुझे दिखा दो, मैं उसके खून के एक कतरे की जगह अपना सारा खून कुर्बान कर दूंगी। वो पागलों की तरह अयूब को झंझोड़ रही थी।